Salam alaikum, wa barakatuh. Alors, on continue le chapitre ordre et opération. Cette fois, on va voir les opérations et l'ordre. La première règle, c'est l'ordre et addition. Donc, on va voir la règle. Donc, soit A, B, C, D, des nombres réels. Donc, si A est inférieur à B. Donc, ici, on a une inégalité. A inférieur à B. Alors, lorsqu'on ajoute à A un nombre C et à B un nombre C, on trouve que A plus C est inférieur à B plus C. Donc, lorsqu'on parle du nombre réel C, donc on désigne que C soit un nombre positif ou bien un nombre négatif. Si le nombre C est négatif, ça veut dire que A moins C est inférieur à B moins C. Donc, le nombre réel résume le nombre positif et le nombre négatif. Donc, ce qu'on comprend d'après cette règle, c'est que lorsqu'on ajoute le même nombre à A et à B, alors l'ordre ne change pas. Ça veut dire que la partie qui contient le A reste inférieure à la partie qui contient le B. Voilà. A plus C est inférieur à B plus C. La condition, c'est de additionner, bien ajouter le même nombre à A et à B. La deuxième règle, ici on a deux inégalités, A inférieur à B et C inférieur à D. Alors, si, ou bien, on constate d'après ces deux inégalités que A plus C, ça veut dire la borne inférieure avec la borne inférieure, A plus C reste inférieur à B sur D. Donc je propose un exemple pour comprendre la première règle. Pour la deuxième, on va le voir d'un autre exemple, d'après la règle de la multiplication. Donc soit A plus 2 est inférieur à 6. On va appliquer cette règle. Donc je peux ajouter le même nombre à A plus 2 et à 6. Alors, donc c'est un exemple. Donc je peux choisir n'importe quel nombre. Par exemple, je peux ajouter par exemple le nombre moins 2. Donc A plus 2 moins 2 est inférieur à, parce que l'ordre ne change pas lorsqu'on ajoute soit un nombre positif ou bien un nombre négatif, parce que c'est un nombre réel. Reste inférieur à 6 moins 2, d'après la règle. D'où on déduit une autre inégalité, c'est que si 2 moins 2 ça donne un 0, donc il ne reste que uniquement le A. Donc A inférieur ou égal à 6 moins 2 c'est égal à 4. Voilà. Donc on utilise cette règle pour changer une inégalité à une autre inégalité. On passe à la deuxième règle, c'est l'ordre et la multiplication. Donc ici, les nombres A, B, C sont des nombres réels positifs. Donc la condition ici pour surtout le nombre C. Ok? Donc voilà le premier cas de la règle 2, c'est que lorsqu'on a A est inférieur à B, C est strictement supérieur à 0. Pour A inférieur à B, bon, on peut-être A et B soit négatifs ou positifs. Il n'y a aucun problème pour le signe de A et de B. Mais le C, il faut qu'il soit positif pour ce premier cas. Bon, elle va partir si elle est positive. Je peux y avoir positif. Ok? Ça n'a aucun sens. Parce qu'ici, je mets une condition pour le C. Donc, je considère que A, B, C sont des nombres réels et point. Dans le cas, lorsque C est un nombre réel positif. Alors, ici, si je multiplie le A par le nombre C et le B par le nombre C, qu'est-ce que je trouve? Alors, je trouve que A fois C est inférieur à B fois C. Donc, l'ordre ne change pas lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre positif. Le deuxième cas, ici, le C est négatif. Inférieur à 0, ça veut dire que le signe du nombre C est négatif. Alors ici,
Si je multiplie le A par C et le B par C, alors je trouve ici que A fois C est supérieur à B fois C. Alors ici, l'ordre change lorsqu'on multiplie par un nombre négatif. اللي خاصكم تعرفوا هنايا في الضرب تنضربوا في واحد لو نومبر بوزيتيف حتى ما كتغير لا بارتي اللي كتبقى اللي عندك هنايا في لا بارتي انفيريور كتبقى ديما بارتي انفيريور ملي كتضرب في لو نومبر سي غير هو لا كونديسيون كما قلنا في لاديسيون قبيله il faut multiplier par le même nombre ماشي ضرب هنايا في جوج وضرب هنايا مثلا في شي عدد اخر ضربتينيها في جوج حتى هنا في جوج ضربتينيها في ثلاثة حتى هنا في ثلاثة كاين واحد لو نومبر نيجاتيف باغ اكزومبل موان 3 ولا موان غاسين 3 الوغ غتضرب هنا في موان غاسين 3 وهنا موان غاسين 3 ولكن هاد لو سين دو لينيغاليتي غيتبدل غادي يرجع سوبيريور ça c'est la règle de la multiplication. Alors on prend un exemple ou bien c'est un exercice sous forme d'un exercice. On va appliquer dans cet exercice la règle de l'addition et de la multiplication. Alors qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Soit x et y, deux réels tels que x est supérieur à 1 et y supérieur à 1. Montrer que xy est supérieur à x plus y sur 2. Donc vous pouvez prendre votre temps et faites cet exercice. Ensuite vous pouvez continuer la correction. L'exercice هذا والله غادي راه غيجيكم واحد شويه قاصح. اجي قبل ما تشوف لا كوريكسيون حاول ما امكن دير بوز وتقاتل مع هاد الاكزرسيس هذا باسكو راه ماشي ساهل. هو ملي غتشوف لا سوليسيون كتبان ساهله ما فيها والو ولكن باش طيح ديك الفكره تما فاش كاين الصعوبه ديال ليكزيرسيس هذا. واخا حنا غنفا ابليكي لي ريغل اللي هضرنا عليهم نفا ابليكي لا ريغل تاع الملتيبليكاسيون وتاع الاديسيون حتى هي سي بون. Alors, pour arriver à cette inégalité, alors je commence par les données de l'exercice. Alors ici, x est supérieur à 1 et y supérieur à 1. C'est bon. Alors on a x supérieur strictement à 1. Alors l'idée c'est d'arriver à xy. Comment je peux arriver à xy? Alors la seule façon pour arriver à xy c'est de multiplier. Et si j'applique la règle de la multiplication, alors je multiplie x par le nombre y et le 1 par le nombre y. Donc pour le signe de y, le signe de le nombre. Est-ce que ce nombre est positif ou négatif? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le y? Alors, y est supérieur à 1. Alors, si y est supérieur à 1, alors forcément, y c'est un nombre qui est positif. Alors, je multiplie ici par y, donc x fois y. Il reste supérieur parce que l'ordre ne change pas. Parce que y est un nombre positif. Donc, est supérieur à 1 fois y. D'où xy est supérieur à y. Alors, même chose pour y supérieur à 1. Alors, si on a x, on va dire y تاع هو. Et y est supérieur à 1. Alors, je multiplie cette inégalité par le nombre x. On sait que x est un nombre positif. Parce que x est supérieur à 1. Alors, ici x fois y, et ici c'est 1 fois x. X fois y est supérieur à 1 fois x. D'où xy est supérieur à x. Alors maintenant, je vais appliquer la règle de l'addition. Je vais additionner deux inégalités. Cette inégalité et cette inégalité. Il faut appliquer la règle de l'addition. Ensuite, xy plus xy est supérieur à x plus y.
Alors, x, y plus x, y, ça veut dire 2x, y, supérieur à x plus y. Ensuite, je peux multiplier le tout par 1 sur 2. Je multiplie par 1 sur 2. Pourquoi? Pour simplifier par ce 2. Ou bien pour débarrasser le 2. باش نحيد le 2 من هنا خصني نضرب في l'inverse ديالو. Donc, je multiplie ici par 1 sur 2. Et ici, le tout par 1 sur 2. Qu'est-ce que je trouve à la suite? Donc, par la suite, je trouve la réponse. Ici, je simplifie par les deux. Alors, je trouve x, y supérieur à x, y sur 2. X plus y. X plus y sur 2. Alors, ici, c'est strictement. ماشي strictement parce que ou égal parce que خدمت بهادو strictement هادو يعني خاص تكون strictement ياك دونك نضربو على هادي جو ميكسكوز بوغ هاد ليغور هادي خدمنا بسوبيريور strictement دونك حتى لا ريبونس تاعنا غتكون فيها strictement اوكي ماشي او égal. Voilà la correction de l'exercice 1. Maintenant on passe à une autre règle. في la vidéo ان شاء الله غنشوفو كاع لي ريغل ديال لوردر كاملين باش ابخي لا فيديو الاخر ان شاء الله غادي يكون خاص بلونكادرومون. Donc pour l'ordre est carré et racine carrée. Alors soit A et B de réels positifs. On a la condition nécessaire. Il faut que A et B soient positifs pour appliquer la règle du carré ou bien du racine carrée. Ok? Alors ici je souligne sur les nombres soit les deux positifs. Alors si A est inférieur à B, alors si j'ai élevé le A et le B au carré, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que A au carré est inférieur à B au carré. Donc l'ordre ne change pas lorsqu'on met les deux membres d'une inégalité au carré. Il faut que A et B soient positifs. C'est ça la condition. La réciproque de cette règle, c'est que si A carré est inférieur à B carré, ok, à condition que A et B soient positifs toujours, alors on déduit que A est inférieur à B. Et pour la règle de la racine carrée, donc si A est inférieur à B, alors la racine carrée de A est inférieure à la racine carrée de B. هذه كتبان لينا trivial, bien évident, كتبان باينة. اوكي غنعرفو علاش ابخي ان شاء الله بوركوا لا راسين كاري ما كتبدلش لنا لوردر. تعرفوها ان شاء الله في سيزيام اللي تقراو لي فونكسيون اللي فيهم لا راسين كاري تعرفوا لا فونكسيون لا racine carrée علاش دايره بحال هكا. Bon, on va prendre un exemple, bien un exercice sous forme d'un exemple. Bon, voilà la question. On va comparer 3 racines carrées de 2 et 2 racines carrées de 5. Donc ici, je vais appliquer cette règle. Ça veut dire pour avoir la comparaison entre ces deux nombres, on va les voir sous la forme au carré. يعني غنقارنوهم في الحالة ديال او كاري. ملي غنشوفهم في الحالة تاع او كاري ديك الساعات غنتلاقاو في هاد الحالة هادي 100 كاري. Alors premièrement, في هاد الحالة هادي premièrement, je vais calculer le carré de chaque nombre. Je vais calculer le carré de 3 racines carrées de 2. Donc d'après les règles de la puissance, ici je distribue le carré sur 3 et sur racine carrée de 2. Donc 3 au carré fois racine carrée de 2 au carré égale 3 au carré c'est 9. Racine carrée de 2 au carré c'est 2. Donc 9 fois 2 égale 18. Et le deuxième nombre, 2 racine 5 au carré. De même façon, je distribue le carré, donc c'est 2 au carré fois racine 5 au carré. 2 au carré c'est 4, racine 5 au carré c'est 5. 4 fois 5 ça donne 20. Alors,
Alors ici, vous remarquez que le 20 est supérieur à 18. Le 20, c'est le nombre de racine 5 au carré, est supérieur à 3 racine carrée de 2 au carré. Et d'après cette règle, qu'est-ce qu'on déduit que? On déduit que 2 racine 5 est supérieur à 3 racine carrée de 2. D'où 2 racine 5 est supérieur à 3 racine carrée de 2. هذا comparaison عندي غادي تلقاوها ان شاء الله في l'examen اللي غديروا في لا كلاس، يعني في لو دوزيام دوفوار ان شاء الله غادي يكون فيه هاد الدرس هذا والدرس ديال طاليس. هاد لي كيسيون بحال هاد لا كومباريزون 100% غتلقاوها، وحتى في لو لوكال ليكزامان لوكال حتى هو غتلقاو هاد لا كيسيون اللي فيها كومبار. هادي كتحط بزاف في دوفوار ديال لا كلاس اي لي زيكزامان لوكال. دونك هادي راه ساهله ما صعيبش بزاف، مزيان تكونوا ضابطينها مزيان، ما نضيعوش فيها لي بوين هادي نهار الفرد ان شاء الله ولا نهار المحلي. دوزيام كومباريزون زدت لكم هادي باسكو بعض المرات في هاد ليكزيرسيس لو خدا شويه نو غادي نختلف على هادي صافي ديزولي نختلف على هادي باسكو بعض المرات كيعطيك واحد كومباريزون بحال هادي ومن موراها تيعطيك اون ديدوير اون كومباريزون، يعني كتخدم بهادو اون ابليكون لي ريغل ديال لا مولتيبليكاسيون وديال لاديسيون. اوكي هنا غادي نابليكي واحد لا ريغل ديال لا راسين كاري بعدا ياك، وغنابليكي لا ريغل ديال لا مولتيبليكاسيون اللي شفنا دابا قبل لا ريغل 2 اي دو لاديسيون في لا ريغل 1. دونك هادي تقريبا فيها 3 ديال لي ريغل pour comparer ces deux nombres. Donc premièrement هادي خص تحاولوا بامكان تلاحظ اشنو عندي في هاد لي دو نومبر فاش كيشتركوا. premièrement كنشوف racine 2 et racine 2. هنا كنتفكر لو نومبر سي دو لا ريغل، داك لو نومبر سي اللي كنزيدو هنا وكنزيدو هنا هو لو نومبر راسين كاري دو 2. وكنشوفو موان 3 ياك، موان 3 كاين هنا وكاين هنا، حتى هادو موان 3 il joue le rôle de C dans la règle de la multiplication dans le cas lorsque C est négatif, parce que ici il y a moins 3. Moins 3 est négatif. Bon, le départ c'est un غادي نبداو من le 5 et le 7. On sait que 5 est inférieur à 7. 5 et 7 sont des nombres positifs, donc عندي الحق نستعمل هاد لا ريغل هادي ياك. A et B positif, donc il est qu'un A inférieur à B. alors اش اللي غندير هنايا alors racine 5 est inférieur à racine carrée de 7. Bien. Maintenant, je passe à multiplier ici par moins 3. Je multiplie les deux par moins 3. اشنو قلنا إلا كنضربو في واحد لو نومبر اللي هو نيجاتيف قلنا l'ordre se change. L'ordre se change. D'où اللحظة اللي غنضرب فيها في لو نومبر نيجاتيف اوتوماتيكمون هاد لو سين هذا غيتبدل. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste d'ajouter racine carrée de 2 ensuite. J'ajoute la racine carrée de 2 à chaque membre de cette inégalité et je trouve la comparaison entre les deux nombres. Voilà. Racine carrée de 2 moins 3 racine 5 est supérieur à racine carrée de 2 moins 3 racine carrée de 7. Et voilà l'exercice 2. On passe à la dernière règle, c'est l'autre et inverse. La quatrième règle. Donc soit A et B des nombres réels non nuls. Ici la condition c'est que les nombres soient non nuls. Non nul ça veut dire les nombres soient différents à 0. Donc si A est inférieur à B, on trouve que le 1 sur A, ici l'inverse ça veut dire 1 sur A et 1 sur B, l'inverse de A et de B. Alors 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B. Ici encore une fois, l'ordre se change.
lorsqu'on met les deux membres d'une inégalité à l'inverse. Si on inverse le A et on inverse le P, l'ordre se change. La partie qui contient le A ici devient supérieure que la partie qui contient le P. cette formule là, de l'inverse, l'ordre. C'est bon? Alors, on a un exercice d'application pour cette règle de l'inverse. Voilà l'exercice. Troisième exercice et le dernier exercice dans cette vidéo. Donc, que soit x un nombre réel tel que x est inférieur et strictement à moins 2. On a ici deux questions. Comparer 13 et 3 moins 5x. Ensuite, on déduire une comparaison 2. هنا فاش قلت لكم قبيله كتلقاو دي كيسيون فيهم كومباري اي اون ديدوير اون كومباريزون يعني كيكون داك ليكزيرسيس كتابليكي فيه بزاف ديال لي ريغل مثلا كتابليكي لا ريغل ديال لو كاري واحد شويه تيقول لك اون دير اون كومباريزون كدير فيها بحال دابا هادي غنطبقوا فيها لا ريغل ديال لانفيرس اوكي دونك هكذا تيكون لي زيكزيرسيس ديال لوردر باغ كونطخ لونكادرومون تيكون كلير تيكون باين لونكادرومون بون حاول ما امكن تجاوبوا على هاد ليكزيرسيس بوحدكم ياك فكروا في هاد لا كيسيون هادي كومباري 13 et 3 moins 5x فكروا في هادي مزيان كيفاش نلقاو لا كومباريزون اونتر لي دو اش من ريغل اللي غنستعمل في هادي ياك فكروا نتوما اش من ريغل اللي غنديروا مازال هادي راه غتجيك باينه الا لقيتي هاد لا ريبونس اوتوماتيكمون غتلقى هادي اون ابليكون لا ريغل دو لانفيرس دونك هنا فين خاصنا نفكروا مزيان اوكي دونك نتمنى انكم تكونوا خدمتوها في الوسخ تاعكم ودابا ان شاء الله نشوفوا لا كوريكسيون كيفاش غتجي بون برومييرمون ملي كنشوفوا هنايا دابا الفرق ما بين هاد لا كومباريزون هادي ولا كومباريزون اللي درنا قبل دابا اخر وحده ما كنشوفوش دوك لي نومبر كي سو ريبيت هنا وهنا يعني داك لو نومبر كي جو لو رول دو سي كاينش كيبانش ليا كيجو لو رول دو سي اوكي يعني ما غنطبقش ديريكتومون دوك لي ريغل ديال لاديسيون ولا تاع لا مولتيبليكاسيون ماشي ديريكتومون غنطبقهم دونك في هاد الحالات فاش كنوحلو كنرجعو لا بروميير ريغل دو شابيتر اللي شفنا في الفيديو الاولاني خدمنا معكم ثلاثه ديال لي زيكزامبل اللي فيهم لا كومباريزون اون ابليكون لا ديفيرونس هذيك هي لا ريغل بحال قلتي الام ديال لي ريغل ديال الدرس هي هذيك لا ريغل ديال لا ديفيرونس on va appliquer la différence ça veut dire je vais calculer la différence entre le 13 et 3 moins 5x ensuite je vais étudier le signe de la différence ensuite on conclut la comparaison donc je commence par calculer la différence donc 13 moins 3 moins 5x ديما ملي توحل في شي كومباريزون فكر في لا ديفيرونس ايغال دونك هنا درت لي بارونتيز باسكو راه لو موان 3 moins 5x كامله le tout entre parenthèses ici je vais élever les parenthèses donc c'est 13 moins 3 plus 5x je calcule ici 13 moins 3 c'est 10 donc 10 plus 5 ici je factorise par le 5 ok même si هنا كيبان لك راه صافي راك ساليتي حتى لي فاكتوريزاسيون تيعطيونا واحد لا سامبليفيكاسيون في ليتود دو سين اوكي راه لا فاكتوريزاسيون عندها واحد الدور كبير في هاد الخدمه اللي تنديرو خاص لوغسكون ايتودي لو سين دو لا ديفيرونس راه مزيان تفاكتوريزي متخليهاش بحال هكا سورتو اذا كانت فاكتوريزابل فاكتوريزي متخليهاش si je factorise par le 5 alors si je factorise par le 5 le 10 on sait que le 10 ça veut dire 5 fois 2 le 5 on le met en facteur il me reste le 2 donc c'est 2 plus x alors كيفاش كيبان لكم هاد 5 plus 2 5 facteur 2 plus x عندك تقول لي بوزيتيف حيت ما كاينش لو موان كاع هذا شحال من واحد يقدر يقول لي راه بوزيتيف اوكي ما غاديش نزربو نقول لكم راه بوزيتيف باسكو اكس ديما لو بروبليم ديال لا لتر ما كتكونش كلير امتى كتكون كلير
حتى يقول لك اكس سي ان نومبر بوزيتيف، اللي يقول لك في اكزيرسيس عرف راسك بان هذا راه بوزيتيف 100%، مكاينش مشكل. ولكن فاش ما كيقول لكش اكس سي ان نومبر بوزيتيف ما كيقولهاش، كيقول لك غيال وصافي، راه غيال صافي دير هكا وصافي دير هكا، سوا نيجاتيف سوا بوزيتيف. اون بليس عطاو ليا لا كونديسيون، هي اش كنعرف على اكس، اكس est inférieur à moins 2. C'est bon, x est inférieur à moins 2. دونك ما غنزمش نقول راه هذا نيجاتيف باسكو حيت انت ما كيبانلكش كاع لو موان، ما نقولش نيجاتيف. دونك خصني ندير واحد ليتود دو سين اون اوتيليزون سيت كونديسيون. هاد الكونديسيون ماشي افابور زايده، غنخدم بها باش نعرف لو سين ديال هاد لا ديفيرونس. مزيان. on sait que x est inférieur strictement à moins 2. باش نعرفو السين ديال هذا غنشوف واحد لينيغاليتي ديال فيها 2 بلس اكس. دونك شنو عندي هنا؟ اكس est inférieur à moins 2. الوغ هنا غنابليكي لا ريغل ديال لاديسيون، يعني جو في اجوتي لو 2 باش نوصل لهاد لو 2، غنزيدو الاكس ونزيدو الموان 2. الوغ اكس بلس 2 est inférieur strictement à moins 2 plus 2. D'où x plus 2 est inférieur à 0. Ah, d'accord. x plus 2 ou bien 2 plus x, le x plus 2 est négatif. Le 5 est positif. Le produit, qui fait radicaux? Le produit radical négatif, parce que un positif ou un négatif, c'est un nombre positif. Ensuite, là, on a le signe de la différence. Ensuite, 5 facteur 2 plus x est inférieur à 0. حيت ممكن تضرب عاوتاني باغ 5 باغ 5 باش تكمل الخدمه ديالك. تضرب هنايا باغ 5 يعطيك هذا، تضرب له 0 باغ 5 يعطيك 0. Donc 5 facteur 2 plus x est inférieur à 0. Alors qu'est-ce qu'on conclut d'après le signe de cette différence qui est négatif? On conclut que 13 est inférieur, le premier هذا est inférieur à 3 moins 5x. Par la suite, le 13 est inférieur strictement à 3 moins 5x. Voilà la comparaison de la question A. On passe à la question B. On déduirait en comparaison. Donc, tout simplement, on va appliquer la règle de l'inverse. حتى بعض المرات الا يعطيك شي كيسيون بحال دابا هادي نيشان، ما عطاكش كاع هاد الاولى، قال لك نيشان مثلا كومباري 1 sur 13 et 1 sur 3 moins 5x. تحاول بامكان تقارن هو الاول اللي كاين في التحت، ياك كاين في المقام، غتقارنهم الاولين ملي كتلقى لا كومباريزون ديالهم، ديك الساعات غتطبق لا ريغل لانفيرس وغتانفيرسي وغتلقى لا كومباريزون ديالك. دونك on a d'après la question A, on a 13 est inférieur strictement à 3 moins 5x. Alors, le 1 sur 13 radical supérieur à le 1 sur 3 moins 5x. Et voilà. نديرو واحد جاسيغ بعدا واش 3 موان 5 اكس واش بعدا غادي يكون ديفيرون ا 0. الا خدينا لو 2 باغ اكزومبل هنايا صافي ماشي مشكل، صافي مكاينش مشكل صافي. بون نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو باسكو حاولت نجمع بزاف ديال لي ريغل في واحد الفيديو، ياك جيسبيغ يكون هذا الفيديو يكون زعما لو ريغل يكونوا زعما واضحين، وحتى اختاريت لكم دي زيكزيرسيس شي شويه المهم راكم عارفين شي شويه هكا باش تستافدوا مزيان من لي تكنيك، باسكو الدرس هذا راه ماشي ساهل، الدرس هذا راه صعيب شويه، خاص التلميذ يكون عامر وخاتر بلي تكنيك باش يقدر يجيغي دوك لي زيكزيرسيس اللي غيتلحطوا ليه، بالاخص ديال لي كومباريزون هذوك تيكونوا شي شويه قاصحين.
هانتوما شفتوا لي غير كيفاش دايرين، شفتوا لي زيكزيرسيس تاعهم. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان في هذا الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.